Partage d'application. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه السلسلة من الدروس سوف نرى معا كيفية إعداد واستعمال البرنامج Audacity على جهاز حاسوب مزود بنظام ويندوز 10. للإشارة والتذكير فإن البرنامج Audacity برنامج يستخدم للتسجيلات والتحريرات الصوتية مونتاج أوديو. هو مجاني ومفتوح المصدر Open Source، يعني أن المطورين الذين يريدون الاطلاع على كود البرمجة المستخدم في Audacity لهم الحرية التامة في ذلك، ويستطيعون أيضا اقتراح إصلاحات أو تعديلات أو تصحيحات إذا كانت لهم الكفاءة في ذلك. توجد نسخة لهذا البرنامج قابلة للاستعمال على نظام الماك وكذلك على نظام لينكس. هناك أيضا نسخة لنظام الويندوز هي التي سنشرح استعمالها في هذه السلسلة من الدروس. ميزتها أنها قابلة للاستعمال مع قارئات الشاشة مثل NVIDIA، JAWS والويندوز ناراتور. في البداية سوف نرى معا كيفية تثبيت installation وإعداد configuration البرنامج Audacity. في اليوم الحالي آخر إصدار للبرنامج Audacity هو الإصدار 2.3.3، هو الذي سنتطرق له في هذه السلسلة من الدروس. بعد تحميل البرنامج نتحصل على واحد الأرشيف زيب Audacity 2.3.3.zip. رانا فوق الأرشيف هذه Audacity 2, 3, troisième élément de liste focalisé sélectionné 1 sur 1. نقدروا نستخلصوا المحتوى نتاع هذا الارشيف بواحد البرامج مثل سيتزيب ووينغار، ولكن يوجد أيضا في الويندوز نفسه كل ما نحتاج إليه للقيام بهذه العملية. ما علينا إلا استشارة القائمة السياقية المنيو كونتكستوال بالضغط على زر أبليكاسيون. هنا نهبطوا بلا فلاش حتى نلقاو extraire tout. Ouvrir dans un nouveau processus, ouvrir dans une nouvelle partagée, ouvrir avec extraire tout. ونضغطوا على زر entrée. Extraire les dossiers compressés. Les fichiers seront extraits dans ce dossier. Édition Alt, plus L. Sélectionnez ces user tel document Audacity 2, 3, 3. هنا راه يعطينا المكان وين غادي يستخلص محتوى الارشيف. انطبيليو Parcourir, bouton Alt, plus A. هذا الزر باركورير في حالة ما إذا حبينا نغيروا هذاك المكان. هو على كل حال
الملف الحالي فيستخلص في الملف الحالي. نطابيليو Afficher les dossiers extraits une fois l'opération terminée. Case à cocher, cocher Alt, usage. afficher les fichiers extraits une fois l'opération terminée. هاد لاكاز ماذا بينا نخليوها مكوشية باش كي نكملو عملية الاستخلاص نلقاو مباشرة لي فيشي اللي استخلصناهم. Extraire bouton terminé. L'assistant Alt plus E. extraire bouton Alt plus E. هنا ندير entrée نضغط على زر entrée. 69% terminé. Audacity 2, 3 fenêtres. Plus d'éléments liste. Audacity 2, 3 nous sélectionner 1 sur 1. هنا نضغطوا على زر المسافة باش نحدوا هذا الملف المستخلص. Espace. Sélectionner. ونضغطوا على زر entrée باش نفتحوه. Plus d'éléments liste. Audacity 8, 2, 3 X nous sélectionner 1 sur 2. هنا عندنا جوج تاع لي فيشي. دونك الفيشي الاول واسمه audacity win2.3.3.x هو الفيشي الرئيسي الذي سوف يمكننا من تثبيت البرنامج audacity. والفيشي الزاوج دوك ديال فلاش بار Win 2 X 2 sur 2. Description du régime. fmpeg 2.2.x. هذا fmpeg هو إضافة يعني نضيفها بعد تثبيت البرنامج الرئيسي. وهذه الإضافة هذه تمكن البرنامج Audacity باش يتعرف على لي فيشي أوديو اللي عندهم الفورما M4A. الفورما M4A هو صيغة من لي فورما اللي تستعمل بكثرة في أجهزة أبل مثل الآيفونات إلى غير ذلك. الإضافة هذه تمنح لنا أيضا إمكانية فتح لفيشي فيديو اللي عندهم صيغة MP4 واللي نلقاوهم بكثرة في اليوتيوب. تمنح لنا إمكانية فتحهم في البرنامج Audacity والحصول على الأوديو الموجود فيهم، وبالتالي منح إمكانية القيام بعمليات مثل عمليات تقطيع، إدماج إلى غير ذلك انطلاقا من هادو لي فيشي مباشرة في البرنامج Audacity. نطلعوا بلا فلاش اوت باش نحدوا الفيشي الاول. Audacity 8 2 3 X 1 sur 2. Description du régime. وهنا نضغطوا على زر انتري باش نبداو عملية التثبيت. Langue de l'assistant d'installation. Veuillez sélectionner la langue qui sera utilisée par l'assistant d'installation. Liste déroulante français réduit. هنا راه يطلب منا باش نختاروا اللغة. راه محدد اللغة الفرنسية. نديرو انتري. Installation. Audacity dialogue bienvenue dans l'assistant d'installation de Audacity. Cet assistant favori dans l'installation de Audacity 2, 3 sur votre ordinateur. Il est recommandé de fermer toutes les applications actives avant de continuer. Cliquez sur suivant pour continuer ou sur annuler pour abandonner l'installation. Suivant bouton Alt plus S. نعاود نديرو انتري. Lorsque vous êtes prêt à continuer, cliquez sur suivant. Édition en lecture seule multiligne. Audacity is free, open source. هنا راه يقرا لي لاكور دو ليسانس. نطبيليو حتى نلقاو البوطون سويفون. Précédent bouton Alt plus B. Suivant bouton Alt plus S. ونديرو انتري. Pour continuer, cliquez sur suivant. Si vous souhaitez choisir un dossier différent, cliquez sur parcourir. Édition. Sélectionnez ces programmes X86. Audacity. هنا راه يطلب منا باش نختاروا المكان وين نحبوا نثبتوا البرنامج. هنا ما نغيروا حتى حاجة. نطابيليو حتى نلقاو سويفون. Parcourir. Bouton Alt plus. Précédent bouton Alt plus B. Suivant bouton Alt plus S.
نضغطوا على entrée. Sélectionnez les tâches supplémentaires que l'assistant d'installation doit effectuer pendant l'installation de Audacity, puis cliquez sur suivant. Arborescence. Créer une icône sur le bureau, case à cocher, sélectionnez cocher. هنا راه يطلب منا لا نحبوا نخلقوا حال يكون في البيرو البرنامج. نخليو لاكاز هادي كوشي. Réinitialiser les préférences. Case à cocher, sélectionnez donc cocher. هنا réinitialiser les préférences. في حالة ما إذا كانت عندنا يعني نسخة مثبتة من قبل وحبينا نحتفظوا على الإعدادات القديمة، خاصنا نديكوشيو هاد لاكاز. لو كان نكوشيوها الإعدادات تولي لصفر، يعني كلش الإعدادات السابقة تمحى. دونك حنا ما نكوشيوش هاد لاكاز. Réinitialiser les préférences. Case à cocher, focaliser, sélectionner donc cocher. فوالا ما نكوشيوهاش. نطابيليو Précédent bouton Alt plus B. précédent Suivant bouton Alt plus S. suivant نديرو entrée. Installer. وهنا ما يبقى لنا غير نطابيليو حتى نلقاو البوطون انستالي. Annuler bouton. Cliquez sur installer pour procéder à l'installation ou sur précédent pour revoir ou modifier une option d'installation. Édition en lecture seule multiligne. Dossier de précédent bouton Alt plus B. Installer bouton Alt plus I. نديرو entrée. Annuler bouton. 5%, 15%, 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75%, 85%, 95%. Lorsque vous êtes prêt à continuer, cliquez sur suivant. Édition en lecture seule multiligne. Audacity, R. Free. وهنا نعاود نطابيليو مرة واحدة. Suivant bouton Alt plus S. suivant bouton نديرو entrée. Terminé. L'assistant a terminé l'installation de Audacity sur votre ordinateur. L'application peut être lancée à l'aide des icônes créées sur le bureau par l'installation. Veuillez cliquer sur Terminer pour quitter l'assistant d'installation. Arborescence. Exécuter Audacity, case à cocher, sélectionner cocher. هنا نديكوشيو هاد لاكاز. علاش؟ على خاطر نديكوشيوها بالاسباس. Espace. Pour cocher. على خاطر لو كان نخليو هاد لاكاز مكوشية كي غادي نضغطو على البوطون تيرميني سيتم فتح البرنامج أوداسيتي مباشرة. وحنا باش نثبتو الإضافة هاديك FMPG يخص البرنامج أوداسيتي يكون مغلوق. لهذا رانا ديكوشينا هاد لاكاس ودروك نطابيليو حتى نلقاو البوطون تيرميني. Précédent bouton Alt plus B. Terminé bouton Alt plus T. ونضغطو على انتري. Audacity 2, 3, 3 fenêtres. Plus d'éléments liste. Audacity 8, 2, 3, 3 exons sur 2. هنا رانا ولينا للقائمة تاع لي فيشي دانستالاسيون. نضغطو على فلاش با باش نسيليكسيونيو الفيشي نتاع الإضافة. Peg 8, 2, 2, 2 ex 2 sur 2. Description du fichier F. ونديرو انتري باش نفتحو الفيشي. Langue de l'assistant d'installation. Veuillez sélectionner la langue qui sera utilisée par l'assistant d'installation. هنا راه يطلب منا اختيار اللغة. راه محدد اللغة الفرنسية. نديرو انتري. Installation FPEG Windows. For Audacity dialogue bienvenue dans l'assistant d'installation de FPEG Windows. For Audacity, cet assistant va vous guider dans l'installation de FPEG Windows. For Audacity version 2 sur votre ordinateur. Il est recommandé de fermer toutes les applications actives avant de continuer. Cliquez sur suivant pour continuer ou sur annuler pour abandonner l'installation. Suivant bouton Alt plus S. suivant bouton نديرو entrée. Lorsque vous êtes prêt à continuer, cliquez sur suivant. Édition en lecture seule multiligne. PN Jean-Paul Public Licence. هنا رانا في لاكور دو ليسانس. دونك نطابيليو حتى نلقاو suivant. Précédent bouton Alt plus B. Suivant bouton Alt plus S. نديرو entrée. Pour continuer, cliquez sur suivant. Si vous souhaitez choisir un dossier différent, cliquez sur parcourir. Édition. Sélectionnez C. Programme Pril X86. FPEG for Audacity. هنا راه يطلب منا باش نختاروا المكان وين غادي يثبت هاد الإضافة.
ما نغيرو حتى حاجة. نطابولي في suivant. Parcourir. Bouton Alt plus R. Précédent bouton Alt plus P. Suivant bouton Alt plus S. نضغطو على entrée. Installer. وهنا ما يبقى لنا غير نطابولي حتى نلقى بوطون انستالي ونديرو entrée. Annuler bouton. Cliquez sur Installer pour procéder à l'installation ou sur Précédent pour revoir ou modifier une option d'installation. Édition en lecture seule multiligne. Précédent bouton Alt plus P. Installer bouton Alt plus I. Voilà, نديرو entrée على installer. Suivant. Annuler bouton. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 61%, 71%, 81%, 92%. Terminer bouton Alt plus T. هنا رانا فوق البوطون terminé. نديرو entrée. Audacity 2, 3, 3 fenêtres. Plus d'éléments liste. Pegwit 2, 2, 2 ex 2 sur 2. هنا رانا ولينا على لي فيشي دانستالاسيون. عملية التثبيت تمت كليا. دوك ما يبقى لنا دروك غير نفوتو لعملية الإعداد